गोवन्स फॉर दाबोली ओनली. तुम्ही जाणात जायती वर्सां झुजले की दाबोलीचो एअरपोर्ट दवरचो आनी 2 एअरपोर्टाची गरज ना. आनी आमी हें बेश्टें म्हणूंक ना वाऱ्यार. आमचे लागीं रिपोर्ट आसले. पयलो रिपोर्ट म्हणल्यार इंटरनॅशनल सिव्हिल एविएशन ऑर्गनायझेशन आयकाव आनी दुसरो एअरपोर्ट ते पारी इंगे ताका म्हणटा ADPI. सो ह्या दोनूय रिपोर्टां प्रमाणे 2 एअरपोर्टांची फिजिबिलिटी वायबिलिटी ना आनी क्लियर सांगलेलें आसा. इन स्पायट ऑफ दॅट आमचो सरकार फुडें गेलो आनी प्रॉमीस केलें आमकां की दोनूय एअरपोर्ट उरतले. पूण हे एअरपोर्ट उरूंक जावचें ना म्हूण आमी क्लियर ताका सांगलें. आनी आतां बोबाड जाला की दाबोलीचो एअरपोर्ट बंद पडटा. आनी सरकार म्हणटा, CM म्हणटा की हे फोट आतां तुमीच सांगात कोण फोटकिरो. दीस गव्हर्मेंट ताका सूय जाल्या फोडी मारपाच्यो. आमी उलयता विथ बेजीस आनी सरकार लिपोवंक सोदता. आनी फोटी मारलेल्योच आसा. लोकांक 10 लाख दिता म्हूण सांगले फोटी. प्लास्टिकाची एक पोती देखून रस्त्यार आसची ना, गार्बेज आसची ना. आयज सगळी घाण. सो हो सरकार फोटी मारीत येयला. पूण सोत म्हणल्यार की हो एअरपोर्ट बंद करपाक चलतात म्हूण ताचोच मिनिस्टर मोबीत गुदिनान आवाज काडला की GMR प्रेशरायज करता म्हूण नेवीक ताणी हो एअरपोर्ट आपणाक जाय देखून डिफेन्सा कडेन मागचें म्हूण तो आपणाक जाय सिव्हिलियन पर्पजाक बंद करचो म्हूण. आतां सद्या कितें प्रॉब्लेम म्हणटा तो द मोपा एअरपोर्ट इज रन गोवन द लॉस अँड बीग लॉस. आनी ताणें व्हडलें लोन काडलेलें आसा. म्हणटूच तांचे लोन भरून तांचे लॉस वयता ते भरून काडपाक दे वॉन्ट टू क्लोज डावन द दाबोली एअरपोर्ट. आनी हे फिगर कसो लॉस वयता, कितले लोन ताणें काडल्यात आमचो हो अविनाश तुमकां क्लियरली सांगतलो. We GFDO have always said and warned that any attempt to shut the civilian operations at Daboli. And there would be strong public resistance because Daboli is centrally located. It was the most convenient airport not only in Goa, in any state of India. And if Daboli is shut, as per what the ministers, the CM says, people will have to pay higher price through massive inconvenience, through massive higher cost and destruction of livelihoods. And why is this? This is more to protect the interest of a corporate entity. Toshami Sangla, as we said, this government is not for the common man. This government is for corporates. This government uses common man only for vote bank, and that is only during elections. After that, they use them as garbage, the same garbage that we see on the roads. प्रमाणे हो एक प्रश्न जाला. दोन्ही एअरपोर्ट मेंटेन करून कशें चलतलें तें. At the moment, with Daboli in existence, GMR cannot charge steep charges, development charges, and that is why they are going into a loss. So it is very convenient for them to say and propose and impress upon the authorities to close Daboli. And that is the reason, because we also know that the government is totally for these private corporates which they are patronizing and imposing on the people, despite the fact
that this sort of patronage is creating problems for the public. It is increasing the load on the public. Now, if Daboli closes, what will happen? Everybody knows. Then GMR's interests have to be a high priority for the government because they have to benefit. They benefit out of these corporates, and this heavy cost that will be passed on to the people if Mopa remains as the sole airport in Goa. So it is definitely convenient for GMR to demand the closure of Daboli, and this may come true because they cannot afford to recover losses. And we had already said several times that this airport cannot sustain financially, and even for people in South in Goa, Daboli has always been the main airport and very convenient for all the people in Goa. एअरपोर्ट बंद केलो जाल्यार आमी उगी रावचे ना. देर विल बी अ ग्रेट प्रोटेस्ट इन गोवा. आनी सरकाराक सांगूंक सोदता, तूं तर क्लॅरिटी दिना आमकां सारकी, नॉट जस्ट बिफोर इलेक्शन. आतां इलेक्शन आसा 27 सो दे विल आमकां आय वॉश करतले बेश्टे चुनो मारलेल्या भाशेन की ना करचो ना. बट देन अगेन दे विल कम बॅक एंड वी नो अबाउट इट. सरकार असो फोटो दितलो पूण आमकां वोटींग बोर्ड नाका. आमकां सारकें सोत. वी वॉन्ट द CM टू क्लॅरिफाय सारकें. मोविनानूच सांगला एअरपोर्ट बंद करूंक सोदतात म्हूण. तूं तुज्या मिनिस्टरान सांगला. तुजो मिनिस्टराक बराबर घे, तुजे कॅबिनेटान घे आनी आमकां सारकें क्लियर आश्वासन दी that never, it is a decision of the cabinet, it is decision of the government of Goa, assembly pass resolution pass कर. आणि आमकां सांग की दाबोली एअरपोर्ट will never be closed. तुमकां देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH.